Hi, Cik. Thank you for the lovely gift from you. It was so thought that kami rasa macam, it was so thoughtful sebab kami rasa macam, wow, who is sending me the birthday gift? Yes, tiba-tiba kami nerima orang call. Ada orang nak ngantar, nyanyi ngantar itu cua. Sini-sini kita berada, kami akan ngantar kita. So I thought kami ada, siapa nak ngantar dengan aku? Kami ingat before ada orang call saying that dia mau ngantar barang. Tapi dia call kami, pukul 5 kami ada dekat America Palace. So tiba-tiba orang tetik datang ngantar. And then datang ke seorang ngantar. Kami ingat, siapa ngantar tu? Because nama dekat situ lain bacik. So kami sangka that was you. And kita si pernah mula kerja tu. Cik pernah. Kami rasa sangat surprise. Kami menjumpai kertas tu di dalam tu. So, yeah. Thank you, Cik. I feel the love. Thank you so much. And I love you too. Mwah.